Okay guys, mo niya kung kuha karong buntaga guys. Oh, tanawa guys. Samin-samin o ganang talakitok nga mahimong mamsa siya guys. Nya napoy kuan. Kini na oh. Si tawagan ni kining taas, tasong oh. Karong buntaga. So, salamat Lord. Nawa sa guys, akong kuha karong buntaga guys. Okay. Mani ma kuha oh, samin-samin. Talakitok o kining si tawag ani kalimot ko itawag aning taas swasid ba balo bawo din guys. Guys